প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বৃহস্পতিবার আসানসোল কোর্ট মোড় স্থিত স্টার্লিং হাসপাতালে অত্যাধিক ভিড়কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনার সম্বন্ধে জানা যায়, আসানসোল হটন রোডে এক ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি হয়। কিন্তু যখন অসুস্থ ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা হাসপাতাল কর্মরত লোকজনকে ফিসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন, তখন হাসপাতাল কর্মীরা অত্যাধিক ফিস চায়। আর অসুস্থ ব্যক্তি পরিবারের লোকেরা কি কারণে এত ফিস, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে হাসপাতাল কর্মী ও রোগীর পরিবারের লোকেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়। পরে সেটি হাতাহাতি পর্যায়ে পৌঁছায়। তখন পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে। ছোট বাবু ठीक है ना, एक तरह का सीधा सीधा थ्रेडिंग दे रहा है, पूरी थ्रेडिंग दे रहा है। मतलब अगर प्यार से, अगर अच्छा से बात कर रहे हैं, रिस्पांस मांग रहे हैं, तो रिस्पांस की जगह में थ्रेडिंग दिया जा रहा है। बोल रहे जो करना आप लोग कीजिए। आप लोग पुलिस को शिकायत कर, हम लोग शिकायत किए, अभी हम लोग कंप्लेंट देने जा रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल के नाम पे कंप्लेंट देने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि हम लोग को जो लीगल इंसाफ होना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कुछ तोड़ फाड़ ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हम लोग बहुत शांति से बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से मिसबिहेव हो रहा है, हमेशा मिसबिहेव हो रहा है। यहाँ तक कि हम लोग को टाइफाइड का जो है, इसको रिपोर्ट ला के दी कि मेरा बहन को टाइफाइड है, टाइफाइड का इलाज नहीं हो रहा, बाकी सब अपना मर्जी से चला रहा है। आज हम लोग आए कि भैया जब मेरा इलाज नहीं हो रहा है तो मेरा बहन को रिलीज करो। बोलता है पैसा दो आप 35 में। हम लोग काहे का पैसा, ये है बिल, ये है बिल। हम बोल रहे कि हम आपको 18,000 रुपये दे चुके हैं, अब 7,000 का दवा खिला दिए, मेरा पेशेंट 1% इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो सीधा दिखाएगा क्यों? उसी में हम लोग बिलिंग सेक्शन में गए यही बोलने के लिए। मेरा जमाई का ऐसे गट्टा पकड़ा है, गाड़ी तोड़ दिया, और एक और छोटू बाबू है उसको मारा है, नाटा करके है, ब्लू रंग का शर्ट पहन के। CCTV में सब रिकॉर्डेड है। पहले हाथ वो लोग काट के हम लोग डिफेंड किए। कहाँ के रहने वाला है? हम रहते हैं हाटन रोड। मेरा जमाई रहते हैं अमरापाड़ा पाकुड़ झारखंड में। लड़की का क्या नाम है? तरन्नुम परवीन। और तन्नीर अली। आपका नाम? आपका नाम के बाद बोल रहा है कि आपका नाम? ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল।
आपके अपने शहर आसनसोल में पहली बार एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है छात्र एवं छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर। हमारे एजुकेशन पॉइंट में CBSE, ICSE और ISC बोर्ड की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस कोचिंग सेंटर में बहुत से काबिल टीचर हैं। हमारे टीचर बच्चों को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य? तो भेजिए हमारे एजुकेशन पॉइंट सेंटर में और पाइए अच्छा रिजल्ट। हमसे संपर्क करने के लिए तुरंत अपना फोन उठाएं और डायल करें 9997144439 पर। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। এলাম বিরতির পর। বৃহস্পতিবার বারাবণী টিএমসি প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার সারেন। এদিন প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় বারাবণীর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে নিজের নির্বাচনী প্রচার করেন এবং মানুষকে বিজয়ী করবার জন্য আহ্বানও জানান। ব্যাংকের বই সিঙ্গেল রাখবে 1000 টাকা করে জুন মাস থেকে, এই মাসটা পরে পাবো, মে মাসের পরে জুন মাস। বেশি বলছে মমতা দিদিকে রাখবে তো, কিসে দিবে বলো তো? ভোট তো কিসে দিবে? কিসে দাও, কিসে দিবে ভোট? কিসে? হ্যাঁ, মমতাকে কিসে দিবে? চিহ্নটা কি? মমতায় দিচ্ছে, অন্য কেউ দিবে না, অন্য কেউ দিবে না। জোড়া ফুল তোমার এই নামটা দিবে। আমি ঢুকেছি ক্লাসগ্রাম, মানে গ্রাম ঘুরতেই মানে আমি অবাক হচ্ছে। অন্যান্য যারা প্রার্থী আছে প্রচার করছে, মনে হয় আধ ঘন্টার মধ্যে পুরো গ্রাম শেষ হয়েছে। আমার এখন অর্ধেক গ্রামও হয়নি, আমি সকাল থেকে করে বেড়াচ্ছি। মানুষ অভিযোগ জানাচ্ছে, যেমন এখানে জলের খুব অসুবিধা ছিল কেরাজোড়া গ্রাম। তো জল আমাদের যারা নেতৃত্ব আছে, এখানে লোকাল নেতৃত্ব যারা আছে, তারা কিন্তু কাজ করেছে, বিভিন্ন পাড়াতে চলে এসছে। কয়েকটা পাড়াতে এখন ঢোকে না, সেটা মানে ঢুকে যাবে তাড়াতাড়ি। এই পাড়াতে ঢুকে প্রায় প্রতিটা পাড়াতে ঢুকেছে। এবার কোন গ্রামটা ই করবেন আপনি? এরপরে যাবো পুচরা, এই সরি খুশনগর। একদিনে ক কিলোমিটার ঘুরছেন আপনি? প্রায় 25 কিলোমিটার রোজ। কাল সকাল থেকে 25 কিলোমিটার হেঁটেছি, আবার আজ সকালে বেরিয়ে চলে এসেছি। মানে এখন আবার এই দুটো গ্রাম করবো, আবার বিকেল 4টা থেকে লেগে পড়বো। তো সবাই গাড়িতে প্রচার করছে, আপনি কেন নেই? কারণ আমার মানে আমি চাই, দেখুন এটা একটা সুযোগ, মানে এটা একটা সুযোগ পেয়েছি। যেমন আমি বাংলার গর্ব মমতা দিদিকে বলতে আমি সুযোগ পেয়েছিলাম মানুষের বাড়ি ঢোকার। এই নির্বাচনে কিন্তু মানুষের বাড়ি ঢোকার, মানে রান্নাঘর পর্যন্ত ঢোকার কিন্তু এটা সিস্টেম। যারা ঢুকতে পারবে, মানে আমি যখন ঢুকতে পারছি, আমি সবার সাথে দেখা হয়ে যাচ্ছে। তখন পুরুষ মানুষদের সাথে তো সবার সাথে দেখা হয়ে যায়। আমার দাদা আছে, ভাই আছে, কাকারা আছে, যারা কাকারা আছে, যাদের দেখা হয়। কিন্তু বৌদি, দিদি, কাকিমা, জেঠিমা, এদের সাথে আমার দেখা হয় না। তো তাদের সাথে দেখা হয়ে যাওয়াটা আমার মানে, যারা গাড়িতে ঘুরছে তারা ফেলিয়ার। তাহলে ফেলি হোক না, তারা তাদের মতন, তারা তাদের সিস্টেম চলছে, আমি আমার মতন সিস্টেম চলছি। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। বুধবার আসানসোল রেসিডেন্সি হোটেলে কয়েকজন টিএমসি কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন। এদিন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির হাত ধরে পাণ্ডবেশ্বরের কয়েকজন টিএমসি কর্মী বিজেপিতে যোগ দিলেন।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर और दो आदमी हैं ह्यूमन राइट के, सुप्रदीप मुखर्जी और साहिब मुखर्जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, कलेक्टर महोदय, चुनाव आयोग है, शिकायतों पर कार्रवाई करती है वो, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक ताना बाना है, विषय उनके ध्यान में आता है, वो जांच करते हैं और हटाते हैं। आप लोगों का कोई शिकायत था? हम तो जहाँ भी गलत होगा वहाँ आवाज़ उठाएंगे, हमारा काम है, हम बैठे ही इसलिए यहाँ। खुश? हाँ। आप देख रहे हैं कि अभी बंगाल में टूटने का सिलसिला चल रहा है, कहीं पैर टूट रहा है, कहीं किसी का दिल टूट रहा है, और एक तरफ जब टूटने का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी ओर जुड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। टूट हो रही है तृणमूल कांग्रेस में और जुड़ रहे हैं लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ। और पांडेसर में आज छोरा पंचायत के 6 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर माननीय हमारे अभिभावक हैं नरोत्तम मिश्रा जी, इनके उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की इच्छा व्यक्त किए थे और उन्हें आज हमारी पार्टी में हमारे अभिभावक ने शामिल कराया। उनका स्वागत है। अभी टूटने की चर्चा तिवारी जी ने की तो मुझे ध्यान आया कि 2 व्हील चेयर बहुत मशहूर हैं। एक आज बांदा पहुंची है उत्तर प्रदेश में पंजाब से चल के, एक व्हील चेयर यहाँ की है। एक हार के डर से व्हील चेयर पे, एक मार के डर से व्हील चेयर पे। बड़ी विचित्र स्थिति में व्हील चेयर है इस समय। जो किले ढह रहे थे तृणमूल के, ये बयार अब गांव तक पहुंच गई है। जो गांव के प्रधान सरपंच आप देख रहे हैं पीछे खड़े हुए, और जब गांव में कोई बयार पहुंचती है तो समझ लो परिवर्तन अवश्यंभावी है। मेरी मान्यता है कि अब ये जाने वाली हैं, अब इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ममता बनर्जी की कोई नहीं सुन रहा है। देश में एक प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सबकी सुनते हैं। एक राहुल बाबा हैं जो माता जी की नहीं सुनते। एक अखिलेश जी हैं, वो पिताजी की नहीं सुनते। एक केजरीवाल जी हैं, वो किसी की नहीं सुनते। एक ममता बनर्जी हैं, इनकी कोई नहीं सुन रहा। आज ये स्थिति पश्चिम बंगाल की हो गई है और इसलिए आज सभी प्रमुख प्रधान पंचायत के, हमारे यहाँ सरपंच बोलते हैं, यहाँ प्रधान बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, सभी का पार्टी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछो। दिलीप घोष का गाड़ी में जो अटैक हुआ उसके लिए देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है, इस तरह की कुत्सित कोसित राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी कर चुकी हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ कहावत है कि होए विधाता बाम जड़ तो ऊँट चढ़े पे कूकर काटे, या जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मति पहले हर लेगी। ये ममता बनर्जी की मति हर ली गई है। ये जो हमले करा रहे हैं। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি।
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। आपके अपने शहर आसनसोल में पहली बार एजुकेशन पॉइंट लेकर आया है छात्र एवं छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर। हमारे एजुकेशन पॉइंट में सीबीएसई, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की कक्षा 8वीं से 12वीं तक की सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। इस कोचिंग सेंटर में बहुत से काबिल टीचर हैं। हमारे टीचर बच्चों को पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार करवाते हैं। तो क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य? तो भेजिए हमारे एजुकेशन पॉइंट सेंटर में और पाइए अच्छा रिजल्ट। हमसे संपर्क करने के लिए तुरंत अपना फोन उठाएं और डायल करें 9997144439 पर। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। উত্তর বিধানসভায় সভা করতে আসেন এআইএমআই এর সুপ্রিমো আশুদ্দিন ওবেসি। আগামী 7 এপ্রিল আসানসোল নর্থ বিধানসভার অন্তর্গত রিলায়েন্স মার্কেটের সামনে এআইএমআই এর প্রার্থী দানিশ আজিজের সমর্থনে সভা করতে আসছেন এআইএমআই এর সুপ্রিমো আশুদ্দিন ওবেসি। তারই পূর্ব প্রস্তুতি দেখতে এদিন সভাস্থলে যায় প্রার্থী দানিশ আজিজ। नहीं चेयर लगाई बैठेंगे, कैंडिडेट को क्या बैठना होगा। लोकल आवाम यहाँ साथ है, लेकिन कुछ जो होता है ना, कुछ की वजह से सब परेशानी हो रहा है। काम तो करेंगे, अभी तक मेरा सर पूरा काम हो जाता है, सुबह से काम हो रहा सर। देखिए अभी तक तो मेरा आप भी तो देखिए पूरा हो जाता सर, लेट हो गया। अब क्या हमको रात में फिर रात भर काम करवाना होगा और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। देखने से बड़ा भी है और देखने से नहीं कुछ बड़ा भी है। प्रॉब्लम सर यही है कि हम लोगों को कल माने 8 तारीख को 8 तारीख है, कल 8 तारीख को 8 तारीख को हम लोगों को सुबह में परमिशन मिला। 8 तारीख को हम लोग 7 तारीख को हम लोगों को सुबह में परमिशन मिला। अब देखिए प्रोग्राम है हम लोगों का 9 को, जब 9 को हम लोगों को प्रोग्राम कराना है तो 7 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव से इतना लेट में परमिशन मिला कि कहने का नहीं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे प्रोग्राम करा रहे हैं तो कुछ लोकल जो है माने लोकल आवाम नहीं बोल सकते हैं, आवाम पूरी साथ है यहाँ पे। कुछ लोकल कुछ चंद लोग हैं जिनके वजह से ये डिस्टर्बेंस आ रहा, बार बार मिस्त्रियों को यहाँ से भगा दिया जा रहा। आप देख ही रहे होंगे सुबह से ये काम लगा हुआ है। अगर सुबह से लगा रहता तो इतना पूरा अब तक बहुत सारा काम हो जाता, लेकिन अब तक
यहाँ पे कोई भी काम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाए हैं, जिसके वजह से आज मजबूरन एज ए कैंडिडेट भी हम यहाँ पे बैठेंगे और बैठ के हमें अपना काम हमारे लोगों के साथ ये किसका प्रोग्राम होने जा रहा है ये पे? ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का प्रोग्राम होने जा रहा है, उन्हीं का जनसभा होने जा रहा है। कल वो आ रहे हैं बाद नमाज जुमा 3 बजे, यहाँ पे उनका जनसभा है, उन्हीं का प्रोग्राम होने जा रहा है। तो दिक्कत कौन कर रहा है, किसी पार्टी दल से या किस? दिक्कत पार्टी कर रही है या पर्सनल मैटर है या प्रोफेशनल मैटर है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर डिस्टर्बेंस हम लोगों को हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेडली डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो दिक्कत मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कौन कर रहा है आप लोग पर्टिकुलर किसी? यहाँ पे लोकल लोग हैं, जैसे सामने में कोई यहाँ पे एक क्लब है, ठीक है, ये क्लब है, ये क्लब में कोई एक लड़का है, उसी के नाम से आ रहा है अभी तक। क्या नाम आ रहा है? क्या नाम था उसका? रियाज भाई, गणेश नाम से जो लड़का है वही आ रहा है। हम आज तक तो देखे भी नहीं उनको, और काम क्या है पता नहीं। तो किसको लेके क्या पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं उसको लेकर? देखिए हम कुछ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर, हमने अपने ऑफिशियल्स पुलिस ऑफिशियल्स को बता दिया है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जो प्रोग्राम है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस परमिशंस के साथ हो रहा है, तो किसी चीज़ का डर नहीं है सर। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। কি ভাবছেন আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার বিষয়ে কোথায় গেলে সঠিক শিক্ষক পাবেন? তবে আর চিন্তা কি, আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বুকেই প্রথমবার শুরু হতে চলেছে এডুকেশন পয়েন্ট, যেখানে একই ছাদের তলায় আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ক্লাস 8 থেকে 12 পর্যন্ত কমার্স এবং সায়েন্সের সমস্ত দক্ষ শিক্ষক শিক্ষিকা, যারা সিবিএসই, আইসিএসই এবং আইএসসি বোর্ডের ছাত্রছাত্রীদের যত্ন সহকারে শিক্ষা দেবেন। তাহলে আর দেরি না করে নিজেদের ছেলে মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য যোগাযোগ করুন এই ঠিকানায়। এডুকেশন পয়েন্ট, এসবি গড়াই রোড, রামবন্ধু ভগতপাড়া, নিয়ার কাঠগোলা। আমাদের ফোন নম্বর 9997144439। বাইকের যে কোনো বেস্ট সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই যোগাযোগ করুন আপনাদের শহরের বেস্ট বাইক সার্ভিস সেন্টার সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের এখানে যে কোনো মডেলের বাইকের সার্ভিস সঠিক দরে প্রোভাইড করা হয়, তাও আবার খুবই তাড়াতাড়ি। আমাদের সার্ভিস একবার উপভোগ করলে আপনি আবার নিশ্চয়ই আসবেন। তাহলে যে কোনো বাইকের সার্ভিস পাওয়ার জন্য আজকেই আসুন সুপার সার্ভিস সেন্টার। আমাদের ঠিকানা দোমহানি বাজার, জামুরিয়া রোড। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 8918989747 এবং 7001174294 এই নম্বরে। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায়। এবং জানবেন কিছুদিন আগে একটা এখনও রেলপাড়ের বুকে কোনো একটা মেয়ের, একটা মহিলা কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে, আপনারা জানেন সেটাকেও প্রকাশ্যে আসতে দেওয়া হচ্ছে না, সেটাকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হচ্ছে। এরকম প্রচুর ঘটনা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে, এবং লড়াইটা তার ওই জায়গায় নেই, লড়াইটায় আমরা অলরেডি জিতে আছি। শুধু সময়ের অপেক্ষা, মানুষকে ভোট দিতে হবে। 26 তারিখ মানুষ আসবে, ভোটার বাক্স যেদিন 2 তারিখ খুলবে সেদিনকেই বোঝা যাবে কোনটা ঠিক কোনটা। যারা মন্ত্রী নমিনেশন জমা করতে গিয়ে বলেছেন 9 করবেন, কি বলবেন? আমি
ভাবতেও না কিছু, কিন্তু 9-0 হবে, কিন্তু সেটা কি হবে সেটা সেদিন বুঝবেন। 9টা কাদের আর 0টা কাদের সেটা 2 তারিখ দেখতে পাবেন। ঠিক আছে, যতদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম তখন সব ঠিকঠাক ছিল, এখন মন্ত্রীর সঙ্গে নেই, এখন বিভিন্ন রকম, এখন উনি তো অনেক কিছু বলছেন পাবলিকলি, একদম মাইক নিয়ে বলছেন। ঠিক আছে, বর্তমান এখনো পর্যন্ত যে যে জায়গায় দেওয়াল লেখন আমাদের হয়নি, সেই সব জায়গায় আমাদের সমস্ত কর্মীদেরকে ঘরে ঘরে গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। আমাদের ছেলেরা যেখানে চুন করছে সেইখানে তৃণমূল নিজে আগে থেকে লিখে দিচ্ছে। আমরা বারবার চেষ্টা করছি আমাদের কর্মীদের বোঝাবার যে কোনো রকম লড়াইয়ের জায়গায় যেন না যায়, তারপরেও কিন্তু এই জিনিস কন্টিনিউ চলছে। আমরা এই ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, আমরা কনভেনার এই ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছি, আজকে ফার্দার আবার আমরা এটা করব। এবং বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণের জায়গায় যাচ্ছে। এখন কালকে গোটা দিন ধরে একটা চর্চা আমি শুনছিলাম যে নাকি হঠাৎ করে তৃণমূলের ওইখান থেকে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আমার নাকি নমিনেশন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, এবং তারপর আমার নাকি ফ্যামিলির আরও কোনো মেম্বার নাকি নমিনেশন করবে, এইরকম বিভিন্ন গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই, এই গুজবে কান দেবেন না। বিভিন্নভাবে ডিফেম করার চেষ্টা হচ্ছে। অভিজিৎ মন্ত্রীর ভাই কিছুদিন আগে রেলপাড়ে এক ভিডিও ক্লিপ দেখিয়ে দেখাচ্ছে, সেখানে নাকি আমার নামে কিছু আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেটে কিছু নাকি অভিযোগ রয়েছে, কিছু একটা ক্লিপ দেখাচ্ছিল, একটা ফেক ক্লিপ। সেই ক্লিপটার কোনো যথার্থতা নেই, এবং আপনারা নিজেরাও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সাইটে গিয়ে সেইটা আপনারা দেখতে পারেন। ওরা একদম ব্যক্তিগত আক্রমণে নামছে, নিজেরা বুঝতে পারছে নিজেদের পায়ের তলায় জমি সরে গেছে, এবং এটা রাজনৈতিক লড়াই থেকে ব্যক্তিগত লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো জায়গায় কাউকে আক্রমণ করিনি। আমি নিজে যথেষ্ট সংযতভাবে, এবং আমি আমার কর্মীদেরকে, আমার দলের নেতাদের নেতৃত্বকে আমি জানিয়েছি যে যথেষ্ট সংযতভাবে নির্বাচনটা আমরা করব। এবং কিন্তু যে জায়গায় দিন দিন যে জায়গাটায় চলে যাচ্ছে, এরা যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনছে, আমরা কতদিন চুপ করে বসে থাকবো বুঝতে পারছি না। এরপর হতে পারে আমরাও কিছু ব্যক্তিগত জায়গায়, আমার কাছেও এমন কিছু তথ্য, এমন কিছু ব্যাপার, এমন কিছু ক্লিপ, অডিও আমাদের কাছেও আছে, সেগুলো আমরা প্রকাশ করব। এরপর যদি এরপরও এই জিনিস চলতে থাকে, এরপর যে জিনিসটা থাকবে সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু ভারী পড়বে। এইটুকুই বক্তব্য ছিল। আমি আশা করব তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত ওয়ার্কারদের মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনাদের মাধ্যমে, যে রাজনীতিতে এই নির্বাচন থাকবে, রাজনীতিতে যে কোনো দল সরকারে আসবে, সরকারে যাবে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সমস্ত লড়াইটা লড়ুন। রাজনীতির বাইরে যে জায়গায় যাচ্ছেন সেই জায়গাটা থেকে নিজেদেরকে সংযত করুন, কারণ আগামী দিন 2 তারিখের পর তো সরকারটা থাকবে না। সেই সময় এমন অবস্থা যেন না যায় যে পরবর্তীকালে আমাদের সাথে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। তো একটা সংযত রেখে নিজেকে প্রত্যেকটা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত উদ্দেশ্যে বলছি যে রাজনীতির মতন করুন, এরকম সংঘাত থেকে আসবেন না, আমাদেরকে বাধ্য করবেন না। এমন কিছু আমরাও কিন্তু এরপর দেওয়ালে পিঠ থেকে গেলে আমরাও কিন্তু পাল্টা তখন আমরাও চিন্তা করবো কিছু করার। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই। আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।